Afternoon guys. Good morning, good evening. Ayan po, tapos na po ang ginagawa ko. Ayan. Start ng ceiling. Ayan. Ayan na yan, pati yung muling, tapos na rin. Ayan. See? Hardy board. Ayan. Tapos pinatungan ng tin sheet. Ayan po. Ayan, pati ceiling. Ayan. So, bintana. Ayan. Ayan sa ibabaw. Ayan. So, ayan. So, tapos na siya. Ayan guys. So, dirty kitchen. Extension. Yan. Yung aking mga see? Bintana. Yan na din. Yan. Ito, katatapos lang. Ito, pasok tayo sa loob guys. Ito. Pintuan, screen door. Tapos na din. Yan. Masaya sa loob. Yan. See? Hardy board din yan. See? Yan. Pintura na lang kulang. Bukas. Dito. Tiles. Tiles to bukas. See? Okay. Yan lang po. Siya. Okay, thank you for watching. Bye.